sa 1994 isip para teacher sa mga Guardian Angel Sisters. Dayon, human adto ning sa akong pagtudlo, unom ka tuig ko nagtudlo sa mga tigulang nga mga lumad, gi-transfer ako sa pag-coordinator. So diha sa akong pagtudlo nakita nako nga dakong hagit kaayo para kanako alang sa akong mga tribong lumad, labi na sa kadtong mga lumad nga wala dili kasulat og dili kabasa. So ang literacy program is dako kayong katabang dinha sa tribo kay aron sila makakaton sa ilang mga ngalan og sa labaw na sa tanan diha sa ilahang mga pag-ihap og pagkwenta og sulat. Since 1994, and after 6 years, I was elevated as a coordinator for the IP program in coordination with the Guardian Angel Sisters. In the process of teaching with the members of my tribe, especially in adult literacy, I feel very challenged and kept the vigor of letting them know how to read, write, and count, the basic skills that the Subanans, the Lumads, the indigenous peoples really need, so that they will not be duped and that they can really face the world. Nakita nako diha sa mga tribo nga luoy kaayo ang kahimtang ug kinabuhi labi na diha sa hisgutanan nga mga panglawas ug labaw sa tanan diha sa kultura sa tribo kana ang nakapadasig ug nakahatag og kanako og dakong hagit diha sa akong mission isip IPA coordinator. I really get the encouragement and the strength from my own tribe. I know that as a people, we're always excluded from the government services. Our health situation is very poor. Our literacy situation is very much deprived. And the strength that I get from my tribe keeps me going on in trying to help my tribe stand for their own cause. And this is our para teacher, Pasqua. He teaches literacy and alternative farming system, organic farming system. He also grows vegetables very well. And now you will see Timway Tangway's farm up. And then he also built the fish pond by himself. Wow. So that he can have some fish. He also has a dryer for the coconut, for copra. And he has a lot of medicines around, herbal medicines around. So this is very incredible farmer. Cropping, upland rice, corn, cassava, rubber tree. Un sacco di culture diverse. Culture. Ko, mahimo ba nimong isulti kung unsa ang kahimtang sa pagpanguma sa mga Subano kaniadto? Unsa may kalisdanan? Sa una, kung ang Subano, kung kami ang magtrabaho mo uma, mahumana mo og trabaho ng kanang lasanga kas alang nga agi makatanom mi og humay og mais dili na namo na sublion pa mubalhin na pud mi ngadto sa isa ka bungtod ang pag umana mo sa kaniadto. Lisod ba? Ambay kalisdanan? Ang kalisod, sir, ingani ang kalisod. Sa kalisdanan ni ana, wala may klarong pagkaon diha sa pagtrabaho. Wala may klaro nga hugas kay sa isa ka tuig kas ara mo tanom og humay ang mga subanan. Sa kaniadto walay dangan.
Pero kasalang agi ang pag-uma anang bungtura. Before, we used to be shifting cultivators. When we clear a brushland and we planted with rice and corn, after one harvest we leave and transfer to another hill or to another mountain. There are a lot of difficulties, there's not much harvest, and you will not have a lot of supply for the whole year. Of course, there are no pests, but very limited supply of food. That was our farming systems before. Pagsulod sa programa ko, pag-apil ninyo sa programa, sa mga pare, sa mga madre, sa atuang NGO, unsa may kalainan nga inyuhang nakita sa inyong pagpanguma? Sino ba nun, sir? Binisaya. Binisaya. Sino ba na? Sige. Nandaw sa sumilid sumilere pare Italiano si Father Biancat. Yanin may nakagbagay kani migbagay kani pagtuon di nga sobanan nandaw. Then kuyo dunutan pod si nga Sister Pipita. Ilabi na si Sir Nestor. Kain makatabang di tribo sobanan. Nandaw kay lupa nami meka naman tinintuloan namin nilan makuntur kani magimula o sunga linyanan nga distansyanan di ay masiba sa doon makatabang dinita nga taga then kani nasod bo din po nga Bisaya nga Kristiyanos nakatabang ilan po di bansa nami sobanan. Musa inyong produkto? Kay nga himula nami na produkto nami nandaw bigay namin nilan nga prutas, sinumpay, lansones, durian, bo kani mais, halay. Kay nandaw ibigay nilan din namin. Then the missionaries came, especially Father Biancat and the missionary sisters of Sister Pipita. They started education programs and training for Asubanans. They introduced technologies which are affordable and appropriate for our culture, especially the NGOs also. We were introduced to farming systems that has to ensure that soil erosion must be controlled. Now we do contour farming or strip cropping. Moreover, we also have diversified our crops. Aside from corn and rice, we were also taught to grow fruit trees. Now we have some 3 farms and we have started to harvest several diversified crops in our farm. It had helped a lot. Sa ngadto-ngadto ko, unsa may inyuhang handom aron magpabilin ang inyuhang kalambuan? Sa may inyuhang gipangandoy. Siguro siguro ang damgo na mo sa pagkakaroon na gusto na mo mapalapdan pa ang among uma ilabi na nga nasugdan ug pagdevelop diha sa pagkuntor ana dili mi gusto nga unta maundang kun dili mapadayon pa kini di lang kay taman diha kundili hangtod pa sa mga among kaliwatan mapabilin ang gitudlo kanamo nga mga teknolohiya. We still dream of a better life, but now we are still working to expand our farm. We wanted to develop it some more, and the fruits of our labor will be inherited not only by us, but also by our future generations of the Subanen. We hope that what we have learned
in conservation farming will be passed on to the next generations of our race. Fantastic. Thanks a